mushkil ala problème won mais mi mata ko anti inzalul mani amdan non nena sallallahu alaihi wasallam hala meten hadith per ko feti gede baad non sa yuppi mani taw ko anti korkoma ina boni deuxième wala quatrième al hayd wal nufsa on holdum on ya iyan filer wala rewbe ko ñet on règle ji mabbe fi say règlement wal iyan filer e der korka ma boni yumena shon halanno wi kamide idha hadat al mar'a aw nafsat batalat sawmuha ولو قبل غروب لحظة غندا هيسا هوري هيسو يدي مونين مينيتاج ولا ونين ايروج ندوما اي ريغلوج ما فرتي انكور كما بوني مي اوينه كامبي كورك ما بوني يلا سان سان ام يمران نوبي دي يوبي نجوب كوركا مي هوتو نجوب نجولو اي فرتي كوم غندا جاين كو بونال كورك سينكيمو ون التقي عندن وني غندا تيا لوجو دا ها توتا sa tuti atayay dum korko ma ala muskil goto mais sa teyi tok an wala mi an loji ha tuda dum ganda kadi ina bonna korko ma sixième wal yaz billahi won ganda woni jaltude dini islam an ko jundo gonda jalta dini islam gonta kefer fit an korko ma boni il faut natta dini islam tuba no gandira mbawa hawat dum ganda kadi ina jahil Allah subhanahu wa ta'ala ولا إن أشركت لا يحبطن عملك أي سا شركنا قول ما بوني فرتي أنسى وني المرتد مرتد ونهلو ونقدر أنكو جود ونقول جلت دا نا بيودا ونقول دين قول ونقول إن جانا بنا الكوركما قول دونون الحجامة الحجامة ونهلو ونسقات الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم عند أون شقات فوق كوركما بوني أفطر الحاجم والمحجوم kala an jaadu cokoyɗa lewru koot e an coɓɗo onon ɗiɗi fof cokaɗo e coɓɗo fof lewru mum boni naw ɗeɗo gueɗe mo ganduɗa woni ganduɗa gueɗe wonde mashhur ganduɗa ɓurɗi siwde ganduɗa ene bonna lewru koot kam won gueɗe goɗɗe nan ɗon noon eɓe kaala ɗum est ce que ɗene bonna koot walla bonnata